BRC versus T2. Volleyball men's ng SF. Okay, and we're on. 5 sets. 5 sets ito. Balas si Coach Chris, oh. Nakakariin sa kaso ito. Paano ko wala? Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Sabi kasi hindi ko alam, ako na kayo masaktan. Sabi ko bawasan ko, sabi niya, ayaw mo sila masaktan siya. Kung may sabi nun eh. Dapat yung coach hindi masasaktan. Tao lang ako, may puso at damdamin. Hop. Hop. Uno. Okay na. Parang matigas pa daw. Matigas din? Gusto mo ng mga bola. Dagiga. Erina. Hop. Ano, sobra. Wala, amalit. Ano mo, amalit. Lambot? Malambot dahil. Ano na rin natin? Konti lang daw. Ano tumatawag? Kaya na! Ang sumagot! Kayo ba yun? Ako bukas ang 5 player. And we're on. 5 sets po ito, ha? Kaya dating championship. Game na yan. Assist to the set. Ano muna kay Jake Castro. Ano ang deflection? Kay Fernando. I don't know how to do it. I know how. Move. Seal sa red. Assist to begin. Iyon, inulog lang. Ano ba? Nakataan ng motives. 5 sets po ito. Chairman, sir. Sakto yan sa gitna. Carlo with the save. Assist. De Castro. Boom. Nakasama na. Uy, Gayano. Serte, no? Hindi natulog yan ng gabi. Para sa laro ito. Sige. Nakasama na. De Fernando. Uy, sa De Castro. Assist. Pating kay De Castro. Boom. Nakasama na. Peña. Galiano pa rin. Hanggang mamaya hampas ni Galiano. De Castro. Ana na yan. 3-1 na rin score. Sherman. Save yan. Ano wala. Hindi lumipat. Score natin 2-3. And BRC to serve. Ay! Lamig pa lahat. So, natin 4-2. Assist. Sa Coach Peña, live na talaga. Dati na Ang yun. tao. Ang tao. Parang ang dami ah. Assist ulit. Evi. Ortega. Yan na, Coach Chris. Sa Kuha Chongson. Paradino! Dami nanonood.
Palakpakan. Audience natin sa taas. Meron pala. Kala ko O, teka. Uy, ang lamig naman. Score natin, 4-5. Sa lalaki na hawakan. Yung blue. Ortega. Oh, ang service. Meron. Ilang kaya ito? Si Castro, the good serve. Kaya ni Coach Peña. Peña ulit. Uy, yun na yun. Six all. Ay, 5-6. Kaya na. Sige. Asis, uy. Bigla. Laksamana. Peña will say. Asis. Yuri. Oy. Out. Six all. Galliano will serve. Chairman save. Johnson, may ganun ko pala. Peña. Chairman. Asis. Yuri. Kinaliwa pa. Seven, 6. The Asis. And then Castro. Johnson. Laksamana. Tabi-tabi. Asis. Kanino? Sir Carl. Kanya. Sir Fitz. Nabasdila pa kasi. Johnson. Boom. Kuya Nembi. Gayano. Tinuloy. Kanya. Baon. Pero boy pa yan kay low carb. Outside. Laksamana. Picasso. Asis. Chairman. Laksamana. Taas mo. Ay, labon. Good job, Yuri. Low card. Good save. Ay, Asis. Nakalaga lusot na. So, natin 9-7. Kape-kape. Sabi mo na, Sir Batara. Kape-kape. Alam eh. Kaya lang dahilan eh. Naman. May gumagawa dito sa banda, alam ko na. Kapito. Sama na. Kuha yan, Chairman. Binalik. Gayano. Peña, Philippines save. Asis sets. Good. $11-7. Apat. Mga lagwa. Laksamana with the services. Low card. Pinag sa dulo. Gayano. Laksamana. Peña sa Malina. Oy! Eight, 11. Yuri para serve. Juan Ortega. MBRC. Coach Peña. Yuri lang. Yuri saves. Asis. Chairman. Laglag lang. Hits. Bastila pa. Peña. Kuha yan. Yuri. MBRC. Masaya yung mga dalaga doon, no? Teka. Ricky. Peña. Ricky. Mukhang out pero in. Score natin. 12-9. Ang statistics ng first set.
Point. Go, ayan, Johnson. Kuha pa rin yan. Go, John. $39. O, balyan kayo ng kape. $10.30. Ilang kaya ito? Ilang kaya may Sir Carl? Out. 11:13. Low card to Peña. MBRC, Ulog. Asis Ilse. Negaso. Nilagay na yung chewing gum sa kanang pisngi. Talo na yun. Go, guard. Uy! Gasolin! Oh, 15. No carbon concern. Pega Sin, Ortega. Hindi ka nalipat yun. Asis. Oh! Uy! Pasamara. MBRC. Ano kayo dyan? Asis! Pasamara. Coach Pega. Okay. Asis. Oh, kalalo. Doon pa rin. Okay, lagi. Asis. Sumalita na siya. Okay, Lord. Uy, ganda. Ganda si Peña. Okay. Johnson, sa'yo yan. Double tuloy. $15, $14. MBRC. Sir. Sige, good. Yun? Sige, 14. Very good, sir. Yuri, Usala. Samana, Galliano. $17.14. Well, okay, still good. Salamat. Eto na. Iluto na naman. Galliano, wala pa. Ngayon na! Uy. Times now. Yun, yun si Tangin ang Teodor. Boy, nabili ng gumagawa ng room 19-14. Opening score, first set. 19-14. Namang team 3. First set.
Walang darating na iba. Sige, pwede na yan. The ball game, and you guys will it. Twenty, 14, let's go. Out na. Axis. Wala pa rin yan. Nice. 15, 20. Axis. Yun, di ba ilang? Everyone, 16. On second and third. Parang nag-26. 22, 16. Yeah. 23, 16. Bubuyat na. Parang di pinupulitan. Last one. That's the process. First set, winner. Team 3. First set. Red. Ayun, may kape. Meron, Mr. O. Kuha lang. Hindi mo ko ito. Yan si Commissioner eh. So, ay, ilagay mo yung one. Balita po, ikaw ang next Commissioner eh. Ayun po. Sa pa niya. Kaya yung ito. Nasaan mo yung Commissioner? The blue, yeah. Blue team. Ah, the red team pala. Oh, change. Ay, ito pa. Oh my God! You turn up, guys! You turn up po! What's wrong na? Ganyan. Ha, nakisa na. Inop mo yung PC ko, pre. Do it! Ato. Huwag mo na. Check ko mo yan. Nakisa na yung red. May water pa. Dalawa lang.
Service natin, service. Nice dig. Moya, receive. Moya, second set na po. Chairman, Ashley. Ito mo! Oh, sakto na. Patay! Yep. 2-0. Second set na. Dahil sa mga big guns sila. Point. Sample. Boy, yan. Buti na lang! Go, Chairman. Lagan mo! Assist. Juan Gonzalez. Top touch! One, three, ang score. Yun. Kumana. Moya. Assist. Lagan mo! Oy! Bell! Ready lang. Ortega. Chairman. Johnson. Pili na lipat. Lock sa mana. Yan na. Hey, na doon yan. Moya. Yan. Same set yan. Johnson. Get! Ay! Tapos! Tapos! Walang tubo. Ayan na. Ay! Set. Support sa likod blocker. Kaldo, Galiano, serve, Pansored. Get. Boy, ang chairman. Assist sa kagano. Bilaan mo! Good job, Team Kaligao. Good job. Get. Babe. Get. Galiano. Ayun. Nakakabul yan ni assist. Johnson, Pansored. Galiano. Yun! Ready lang sa bola. Uy! Sayang! Yun, no? Nice one. Oh, ready lang ha. Ayan o. Boyan. Ready lang sa bola. Kanya. Ayan o. Kanya, ready na yan. Next. Backing. Kabila. Kabila. Mali ka tuloy. Huwag ka ng tawag eh. Jambol yun! Jambol! Kapag ulit, binami naman. Red.
Asis. Moya. Ay! Bawi lang o, 4 na. Mag-usap kayo. Glory. Asis. Chairman. Naman. O, ready lang. Ayan o. Coach Lenya. Bawi na. Wala na lang yung sa second set. Daksamana. To Chairman. Asis. Chairman. Out. Attack. Check ball. Okay. Pasok lang, sir. Johnson. Isang tutuwa. Kanya. Moya. Asis sets. Running. Maraming Ready lang Chairman. o. Daksamana sets. Coach Lenya. Kuya na Asis. Ready lang. Ay, baga ka sa oli. Bahoy mo. Ano yun lang? Tama. Yes, natin. Johnson. Peña. Ay, lapit sa net. Sige, bawi. Lapit sa net. 10-7. Let's go. Oh, ito ako. Ayan. Wow! Pakinaalabit. 8-10. Chairman. Diba? Johnson. Asis, si Yuri, pinaliwa. Nine, 10. Walang pala eh. Chairman. Ready lang. Sama na siya. Hey! Peña. Johnson na siya. Sama na siya. Jose na. Ready lang. Ayan o. Asis sa iba. Sama na. Sa palikod. Chance. Johnson. Asis. Sumingisi. Yuri. Oh! 10 all. Ganon. Buhayan. Ang buhayan na ablo. Ready lang ha. Chairman na siya. Oh, ready lang. Ayan na. Peña. Kuya Johnson. Payuri. Meron pa kayo stock? Akala ko 6 lang kayo. Ay, may dumating. 99. Down. Blue din, sana. Sana lang. $99. Yes. Red balloons. Ayan o. Mhm. Oh, ready lang. Ayan na. Last. Ay! Oh, dalawa lang ha. 12-10.
Si Sir Alex. Coach Alex na lang. 99. Kumoya. Assist. Well, para sa blue. Moya ulit yung serve. Moya ni... Ang ball. Moya ulit. Yan, yan. Laksamana. Galliano. Asis. Laksamana. Peña. Moya ni Moya. De Castro. Lamang na pala eh. May pagkaaling de Castro sa loob. 13-12. Moya. Galliano. Chance. Moya. Asis. Tumubo. Time out! Time out. 14-12. Mga blue. Second set. Ha? Ngayon ang set na daw. Kasi nag-sub na to ng ano eh, second set na eh. Shout out, Tim. Shout out, Tina. Kasi nag-sub na dito sa kabila, kailangan mag-sub na. Ha? Second set. Bago matapos second set. Ha? Opo, kasi po nakapasok na sila. Kasi nakapasok na po sila. Dapat po may magamit po sila. Moya, serve. Nilamig! Nag-time out kasi. Henry Arces, bilis naman nun. Yun, chance. Ready lang. Ayan o. Ayano. Castro. Arces, chance. Black. Importante ko. Ayano. Yun, no? 15, 30. Peña. 14, 15. Ay! 16-14. Mga blue. 16, 14. Okay. Peña. Pansin ano? Hindi lumipat. Sepeto yan. Chance!
19. Assist. With a good serve. Bawi. Oh, yan. Sama yan. Okay. More yan, save. Sherman. Ang ila pa rin. Sama na. Ilang points dapat sila nandun sa loob? Nandun yung rules, pakuha mo kayo. Presto! Oy! Tanggalan mo lang kami ni Chris, dahan-dahan. Aanin lang kayo. Bigay mo sa akin, mami. 16-19. Hit! Hawakan mo to. Sherman. Ready. 16. Randy. Tugaliano. Laksamana. Sugo. Oh! 17-20. Suporta sa blocker, ha? Coach Peña. Out. 21-17. 21-17. Sherman. Giuliano taking the day. 22-17. Natatapos na. Diana. Laksamana. Peña. Owen Johnson. Laksamana. Kanya pa rin. Owen Johnson. Bakit? Lindo, ah. Reyes, Johnson ulit. George. Four. Four out, Out 19. 19. Oh! Ayan. 19-23. Andy. RC with a good serve. Randy, 23. Bawi! Naka mo? Ano? Boyan. Dito ano? Alan. Ready? Coach Peña. Laksamana. Peña. Uy. Mahabol. 2021. May agawin pa rin.
assist. Likod, oh! Benya. 22-23. Early position. Early pitching. Early pitching. Sige. Siyempre na, ha? Get. Wala. Get na daw. Get. Assist Hayes. Masalan. Pwede lang. Benya. Laksamana. Galliano. Ayan, papalo. Hintay lang, ha? All 23. Bawi na ako. Pagdriyon. Get. Bueno, Masalan. Assist. Still good. Toss! Ano mo? Good. Masalan. Time out. Masalan. Nangyari dun. Namang ang red. Mahabol. Receive lang, receive. Target. Alam mo na. Review, ayos pa rin. Service. Jeremiah. Masalan. Hoy! 24 all. Just. Pasok lang, pasok. Easy fruit. Gum. Boyan pa yung sister. Ready, receive. All 25. Tap. Portahan sa likod, sir. Assist, sir. Ready lang. Benya. Galliano. Coach Benya. Ano lang. Play for two. Uy, Galliano, to sir. Tay tayo dyan. Play for two. Break time. Galliano, break time. Sinugol yung... Sumubo! God! Score. 26 all. Gonzalo. Coach Benya. Laksamana. Coach Benya. Goya! Randy. 27, 26. Kaya pa sana yun. Laksamana. Wala. 28, 26.
Winner, red. From 23-19 yun. Haba pa yan, bakit set pa yun? Isang set pa eh. Nandun sa bag. Ayaw magtuloy. Meron pa. Medyo magalang may habol. Di mo naman nakita eh. Oo. Doon na nakita. Nakita eh. Hindi sila magagalit. Baka ako swerte ng tempo. Set number 3. Teka lang, wala pa si Pay. Teka lang, wait lang. Wala pa si Pay. Ay, ikaw na lang. Ayun pala ako kayo nag-adis. Hindi naman ako. Game on! Ortega. Assist. De Castro. Puntos ang blue. 1-0. Yun! Kaya. Ako nga, mag-video. Yun ulit. Second time. One, two. De Castro. Ayan ko yan. Sama na sets. Peña. Gol. Johnson. MBRC with a good serve. Moya.
Score. MBRC. Buhaya, ano mo yan? Assist. Hindi lang hindi pati Yuri Galliano. Laksamana. Goes, Brenya. 5-2. Wala na pala yung kable, no? Wala na tinanggal. Pisam. Yuri. Ano yun? Pisam, daddy. Pisam. Yung pisam. Hmm. Siyempre wala na sumasabit. Ay! 4-5, Marisol. 4-5. Sis, Laksamana. Peña. Six, 4. Challenge. Assist. Go, challenge mo. Yung pataks lang yung 6-4. Galliano, Ortega. Peña. Galliano. Uy. Tayo dun. Galliano. Laksamana. Peña. Seven, 5. Johnson, the serve box of blue. Peña. Laksamana. Ortega. Kanino? Moya, save it. Peña. Laksamana. Peña ulit. Good. Wow. 7-all. Johnson with a serve finally. 8-7. Basta mahagot yung buhit. Nine, 7. Johnson. Eight, 9. Reyes. Go, ball. Assist. 9-all. Excellent. Ay. 9. Derman. Galliano.
Pagbagsak niya. Ha? Isa, Philippine. Patay, patay. Pagbagsak niya. Mother nurse? Ha? Pagbagsak niya. Meron ko nandun na. Hindi kasi makakata si Kuya Ricky kasi ano siya eh. So kahit nung tinawag niya na ako, hindi makakata. Ay, nakatalon na kasi. Kaya ka? Pagpag niya. Ha? Wala ko niya. Technical tayo. Time out muna. Ano? Technical. Technical. Technical muna. Technical na lang po muna kasi huwag ko natin masyadong kasi masyadong tayo po ay nagkaroon ng buhay dito. Kasi may ano siya. May yelo daw ba? May yelo. Wala kami yan. Captain! Captain! Ay, siya nga si Kuya. Si Kuya may pinayang ko na. Tip? Daddy, hawakan mo. Ito. Please. Ay. Mas maliit pa. Hindi, meron dito. Amen. Okay na, sige lang. Yung mga ano, Laban lang! Laban lang! Masaya ang pag-asa. Saan yung susi? Nasaan ba yung susi? Setan nyo lang si Kuya Pit, okay lang yan. Pero, ayan yan. Assistant. Castro, yes. Sumana. Okay, ciao. Bye! Yun. Uy! Taas. Wala tayo. Assist. Nabuhay. Nabuhay. Ang kasama ng tape na to. Ang liit-liit. Nakamayot kasi. Kasi ang layo niyo.
David. Good serve. Assist. De Castro. Oh, kuha ni Galliano. Reyes. Galliano. Berlin. Assist for the serve. Chance, ha? Dalawa lang. Assist. De Castro. Quiet. De Castro mo rin, hindi mama. Okay, Pausol. Yung sumubo. Ayan. Assist. De Castro. Buhay pa. 15-16. Ayan. Dapat next set mo. Next week na. Ayun naman eh. Kailangan si Pete. Palitan ni Sir Pete, ha? Big timers. Ayan. Chow sa kailangan. Assist. Chance ball. Kasama na. Ortega. Ortega. 17 all. Eighteen 17 ang mga red. Oh. Walang tena sa yung signal. Johnson, good serve by the Kenya. Galliano. Ayun. Johnson. Assist. Biggie. Still good. Sherman. The last one. Embiid. Back sa mala. Ortega. 19-18. Time out. Ang pula. Time first. Time first. May bench fix pa pala. Time first.
Out. Thank you, 21. Yuri Reyes. Chairman, Laksamana. Tingnan pa rin. Pero. Yan na. 23, 20. Meron pa. Close time on the red. 23, 20. Lamang ang blue ng tatlo. Chairman, good serve. Laksamana. Johnson, assist. Yuri. Ganyan. Pasok lang. Chairman with a good serve. Juan Ganyano. Laksamana. Ganyano. Johnson. Assist. To Yuri. Laksamana. Good job. Ganyan. Laksamana. Manalo ang blue. Fourth set. Ako na lang pala dahil hahawak. Dito na lang meron siyang nasa ankle mo. Dito na lang Wala ba dyan yung pastry? ha? Meron! Ano diba? Nakila cream. Ito, di ba baso? Fourth set. Yan po si Kume, nagpa-basketball. Thank you. Friday, di ba? Natapos na injured, di ba? Friday, di ba? Wala. Di ba, Monday? Ay, akala ko
Sabi ko pa niya ito. 10. Wala pala. Mag-iihaw-ihaw pala tayo. Saan? Sa Friday. Mag-ihaw-ihaw. Shout out. May. Parehas win ah. Parehas win. Sige, team 2 win. Team 3 win. Parehas win. Kaya bang ibigyan? 2-1. Set number 4. Oy, low card is back. Ito na. Low card. MBRC. Nakasama ng Gagliano. Oy! Johnson pa rin ulit sa board. Yuri. Ganda. Nagdibat na. Sama na. Gagliano. Yuri. Kanindi. Madalang magpano si Serte. 2-1. Kumain, sir. Save. Yuri, lumipat. Ortega. Laksamana. Yuri. 2-3 ang score. Kumana. Fernando. Johnson. Alexis. De Castro. All 3. Service error. Receive na maayos. Gagliano. De Castro. German. Kumana. And Garcia. Hindi ako may konsekansa. Yung isa sa nanalo sa natin sa mismo. Yan ba yun? Dahil sa kontok? Buhayan. Tampak yan. Oo nga. Hindi ko sa tampak. Tampak. Ilan ba yun? Dalawa? May isa pa? Hindi ko alam. Low card. Dalton, nakuha naman ni Dalton. Na. Nakuha lang ni Dalton. No? Hindi, daddy na sa akin. Johnson. Na assist. De Castro. Body? Hindi nga nagbabayad to eh. Oo nga, SFP pa ang bahay mo. Puta, hindi ko Puta, wala. Hindi na nga nag-message. Oo nga. Nadalak na yata. Hindi baka nagpapahinga. Ang oras
Fernando. Asis. Galiano receive. Zach Samana. Fernando. Johnson. Galiano. Zach Samana. MB ang sunod chance ball. De Castro. Asis. Chevron. Go, Chad, with the return. MBRC. Assist. Pumasok. Ortega. Yuri. Johnson. Galiano. Naksamana. Asis. Chairman. 7-6. Yuri. 8-6 once again. 8-6. Tenga. In that case, time out. Score 9-6. Lamang ang red. Malungkot ako dun ah. Pag na-receive na natin ang mga Win din. Lahat win. Receive lang, receive. Receive lang. Tenga. Lutot. Hindi yung ano. Lutot. Malabo. Nangyari alagwa. Out. Alagwa. Level 7. Receive. Yasi, boy, di Castro. Assist. Ay, siguro hindi lang bigla. Robin, Boyan Johnson. Ayan. Gayano. Juan de Castro. Assist. Palipay niya. Galiano. Piabinig. Malayo ang barko. Local.
14-8. Uy! DRC, sumobra. Yuri ulit. MB, Galigol, Johnson. Assist. Castro. Oh! 15-9. Out. Ano ba ito? Ano kabila? Yuri. Wala ka. 16-10. Sige na, ako nagsasabi. Ako nagsasabi. Assist. Set. Good. Oh! Oh! 16-12. Nakakadig eh. Nakakadig mo. Pinita mo dyan, Motang Red. Nakakadig. 16-12. Lamang ng apat. Ingisang time out na lang po, both teams. Kagayin na muna natin. Sa humano. Kailangan natin ang bola. Win parehas. Win parehas. Wala, matatalo. Oh, tabla kayo. Ay, ito pala. Assist, Sunduser. Ayano, naksama na set. Kailangan ba ang Yuri? Kabanglot. Floater. Floater ba? 7-6. Babe, babe! Papa. Consulate. Naksama na. Fernando. Yuri. Sets it up. Chairman. Naglag lang. O, ayan. O, pa rin. Fernando. Uy, sakyan. Ito pa. Ay! Salud. Ansena. Johnson. Ay, ano yun? Ay, bawi! Hindi tayo makakabawi pag lamang na naman. 17-14. Bawi, bawi! Isip ng maayos. Out. 18-13. Marlon receive. Johnson. Chairman. Fourteen. 18. Chan.
sets. Chairman. Boom dinala. Chance ball. Castro. Castro. Juan Peña. Samana. Fernando. Oh, Castro. Panayin. After good. Close time out. No. Bentley sa pa. Ano po? Tapon mo naman. Ano naman? Pangalawa naman. Easy, last out. Ortega, third. Bitin. Sunod. Si Sir Carlo. Ayos, okay. 20, 15. Good. Tenga, sir. 21, 15. Ano pa? Royal Moya. Assist. Chairman. Laksamana. For Chris. Wiley. Usalan. Moya. Mayroon pala siya. Ayun. Nice win. Coach Alan. And out. 16, 21. Nangyari si Fernando. Gol! 22-16. Fernando with the serve. Coach Alan receives. Moya. Yuri. Nice ball. Ortega. Nicky. Samana. Assist. Chairman. Coach Alan. Coach Moya. Paulo sa likod. Coach Chris. Parang out ang pinito. Sabi mo, Ano ko siya natin? Parang out ang pinito. Listen in. Ang layo eh. Ang layo eh. Yan ah. Yan ang pinito. Tingin ko bagsak. nasisilak. Kaya, Boy Johnson assist set. Sumingin si Yuri. Kinuha pa. It's still good. Pero sa...
18-23. Chairman with a good serve, Juan Peña. Reyes. Asis, Yulchiore. Moya. Ano lang. Reyes. The serve. Asis. Yun naman. Tapos ang laban. And natin champion ng Team 3.